କାଣା ହେଲା ଯେ ମୋର ନିଜର ଜିଜା ଛେଲଗୁଡ଼କେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କୁଟା କୁଟି ଦେଉଛେ ଯେ ହାଡ଼ ବି କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି ଦେଉଛେ ନାଇଁ କହନ ରେ ବାବୁରେ। ତ ସମକୁ ମୋର ଜୋହାର ଜେମା ସମଲେ ଜେମା ଘଣ୍ଟା শুনি তুমি তো জানিছ বতাবার নেই পড়ে তো পহলা মুই মোর হোয়াইট ঘোড়াকে বাহার করে পকাছি মোর ভাঞ্জির বর্থডে থিসি বেলে মোর বাপা মোর বহেন আর মুই বাহারি পকাছু জিজা ঘর যাবালে জিজা ঘরকে যাও যাও অদাদূর গলা পরে মোর বাপা টিকে ভাষণ ঢিলি দেসন তারপরে আমি ঘরকে পৌঁছি যাইসু পৌঁছি সারলা পরে দেখছু যে ইনা যেন প্রকারে মটন কটাকুটি চালু থিসি সেনে মোর বাপা भी शामिल हेतेसी फिर केक नहीं आनी थन बोले मैं केक आनबा जाई पोले जासी पोले गला पर इना देखुथबो ठेकेदार पड़ार गुटे बेकरी होचे एलडी शर्मा राइट साइड रो क्लिनिक रही होचे जेंटा कि यूएनआई मेकर्स बोली गुटे बेकरी होचे तमे विजिट करबो केबे बहुत सस्ता लागुछ और बहुत बहुत सुंदर केक बनि देसन आधा घंटा भितरे जेंटा कि ऑर्डर आधा घंटा भितरे ही तुमके रेडी कर देबे तो सब सामान धरि कर मैं पोले आसी घर के पोले आसला पर जीजू के कहसी लेटर बेलून फुलाओ बोले से माने फुले पकासन फुले पकाला पर इयाडे मोर मा बंदा पट्टा भी स्टार्ट कर देसी बंदे बंदा कर से काकड़ा कहसी से 1000 बार बार तापर कोले काना और धरे देसी हाथे धरे सारला पर मैं पहला चला तुमके केक काटबाटा देखो जे Happy birthday, my dear mama. Happy birthday to you. কাটি সারলা পরে সব লোক গোটে বড় বড় গিফট ধরিক পলে আসন বলে ভাঞ্জির দেহি করে ইয়াড়ে মুড খারাপ তারপরে সব লোক কেক টিকে টিকে খোই পকাসন এটা মোর ভাইকে তারপরে মোর বাপাকে তারপরে গোটে মামুকে তারপরে সে দেখুছ বহুত হেন্তা হয়ে গলে ন তো মোর ব্লগটা ভাল লাগলা পরে লাইকটে শেয়ারটে করি পকাব থ্যাংক ইউ সো মচ।